हाय गाय गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ समस्ते भल रह। आज मो बिना ही तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दल वाह। तो हाय गाइस ऑलरेडी से इंट्रो निज को इंट्रोड्यूस कर देती ये तो आप सब मैंने जानते ये किए मो जेजेमा। तो मो बिना ही आज जेजेमा आज वीडियो स्टार्ट कर सारे गाइस। तो ऑलरेडी आज टॉपिक टा कौन हम मु डिटेल जनइबी बट आज टे टाइम पाई मो जेजेमा टाइम देवी कौन कहते जेजेमा विषय जाना मानने छुआ बेलू आज पर्यंत कौन कौन कर इंटरेस्टिंग कौन थिला तो सेटा पचारि ठीक अच्छे। तो वीडियो रे कंटिन्यू रुहतु। तो माँ तू खाई ना ना खाई सकाଳେ माँ तो बयस के हम बयस के मुझे 95-96 वर्ष हम ठीक अच्छे। तो माँ चलो तो पचार लाइफ छुआ बेलू आज पर्यंत कौन कौन कर इंटरेस्टिंग कौन माँ तो खेलिया कौन भल लगे खेलिया कौन कौन खेली तू छुआ बेले रज बेले स्पेशली कौन करू एबे तो रज आस रज बेले तू कौन करू खाई देकी दोली झोलिया जाऊ हौ पिठा पिठा कौन कौन हुए पोड़ पिठा नड़िया पिठा नड़िया पिठा पोड़ पिठा मीठा पान रजरे आउ दोली झोली आउ सजबाज हो तो सांग किए किए थिले सब किए किए झोली समय झोली तो सांग सांग किए किए थिले तुमर सांग सब थिले झिया माने तुम झियो सांग थिले तुम सांग सेटा पचार ना कौन कौन थिला तांकर सेगा भूनी गने नागा नागा भूली ने अवश्य एज हलानी 96 हलानी 95 96 माने चिंता करो ना हिसाब करे 33 या 32 माने एज माने 1932 सही भीतर नागा भूली गने ओके ओ मां गाइलो बनस्य डाकिला गज हां वर्ष को थरे आसु रज नुआ हुओ सजबज किए खाए पोड़ पिठा तो किए खाए मीठा पान धूणी की कर मोहन ताको तुटा नागी मधुबन तुटा धूली पड़ी झील को मेल चली किए खाई पोड़ पिठा तो किए खाई मीठा पान धूणी की कले मोहन तुम राण नानी दोलीर बस दोलीर नाई की दोष तापरे आहरी अच्छी किए गाउचु एते ओहो भूली जाउ मन पड़िबो कुतलो एकानी परा अपराध देखुतले होली रे अपराध देखुतला आ गाना देखुतले आओ आ फिल्म नथिला किछि ना आओ आ कोन थिला देखिया पे माने मजा करिया पे फिल्म देखिया पे किछि नथिला ना से सब किछि थिलानी सो ए सब एबे आसला ना खाली गाना आ ओपरा होतला ओहो आओ देखि दासकाटिया फसकाटिया थिला ना दास काठे भी नहीं तू दे दो हां तमे कहलो बाहा हिसला परे केमिति गलो सासु घर को शहर जाइतिले सवारी हां माने पालंकी मनस कांधे की नहीं जा मोसरे से मनुष्य कांदी की नहीं जाती हां माने पालंकी पालंकी सवारी भी सवारी भी ना हां पर केमिति जान छरा कांधे 4 जन ना खाली ए बटे 2 जन से बटे 2 जन 4 जन तो केते सासु घर को पहुंचबे केते दिन लागला तुमको राती ही जाए राती जाए हां बाप रे आओ होलिया गाड़ी सब किस थिला तो ना भया गाडो जाइनी होलिया गाड़ी जाइनो ना वो तो पालंकी रे जाइथलो ना मन पड़ा काटे मां तमे कोन से राजा को देखिछो राजा को देखी जे मयूरभंज राजा को देखिछो मयूरभंज राजा को देखी मोटा है कि टोकाटा को मोटा है कि टोका हां बाप रे माने आओ केमती देखिलो माने तुम सतल छोट थिलो ना में है गले 10-11 वर्ष रही 10-11 वर्ष हेइथिलो ना अरे वाह जानी पाइते तार हाथ ताको पाखरे हाथी घोड़ा कौन के थिला कि सब देखिते घोड़ा साल भी देखिते हाथी साल भी देखिते राजा को पाखरे थिला राजा कोन आओ नीलगिरी राजा को देखिछो मधुबन राजा को हां माने बारिपदा राजा था आओ नीलगिरी राजा को देखिन ना ओके तो गाइस जजमा टिके बोरिंग माने 96 लानी एज 95-96 एम समथिंग हबो तो ताको भी टिके टायर्ड लागुची बेस समय बसी पारंतिनी तो टिके रेस्ट नेबे ताको डिस्टर्ब भी करबानी से टिके रेस्ट नेबे
96 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ। ତ ଏବେ ସିଏ କିଛି ମାନେ ଏବେ ଆଖିକୁ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି, ଟୋଟାଲି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ବାଥରୁମ୍ ଯିବେ କି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ନିଆହେଉଛି। ଆଉ ବସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ଚାଲିଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ଖିଆ ପିଇ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି। ଆଖିକୁ ଏବେ ଏତେ ଠିକ୍ ସେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଏନି। ତ ସିଏ ଅଣ୍ଟା ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ଟିକେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଲମ୍ବା ଥିଲା ନା, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଙ୍କି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବେଶୀ କରିବାନି, ବେଶୀ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବାନି ନା। କ'ଣ କହୁଛ ମା? ଟିକେ ଶୋଇବ, କମ୍ ବି ଶୁଣାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ। ଯାହା ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। କମ୍ ଶୁଣାଯାଏ। କମ୍ ଶୁଣାଯାଏ? ତ ହଉ, ତ କ୍ୟାମେରାରେ କହିଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୋ ହେ ଗାଇଜ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମ ଗାଁ ପଡ଼ିଆରେ ଆସିକି ରହି ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ବବଲୁ, ସମୀର ଏସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସମୀର ନୁହେଁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୀର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସମୀର। ତ ଆଜିର ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ମାନେ ବିଗିନିଂ ପାର୍ଟରୁ, ତ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବ। ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାଇ ଗାଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେ ବାପରେ ବାପ ଯେତେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେଟା ସୁଟ୍ କରାହେଇଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଖାଲି କାଟି ଜଏନ୍ କରିଦେଇছে। ମାନେ ମୁଁ ସେ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେବି, ଭାଇ ତୋର କେତେ ମେମୋରି, ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଦେଖିକି ତୁ ହସୁ ନା ହସୁ। ତ ମୁଁ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେବି, ତ ଏବେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ବଞ୍ଚେ ନ ବଞ୍ଚେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଯଦି ଯେବେ ବି ବୁଢ଼ା ହେବି, ତ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ନିହାତି ହସିବି। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ମୋ ଜେଜେମା ଭିଡ଼ିଓ, ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେବ ଗୋଟେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ହେ ଗାଇସ୍, ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ବେଶୀ ଲମ୍ବା କଲିନି, ତ କେବଳ ଫୋକସ୍ କଲି ଜେଜେମା ଉପରେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହେ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଓକେ। ତ ଗାଇସ୍, ଫାଇନାଲି ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ନା କ'ଣ? ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବାସ୍ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କଲି। ଆମେ ତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିପାରୁନୁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ବୋଲି। ନା ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧିଦେବା, ଅଛି ମାସ୍କ ଅଛି। ଓକେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧିଦେବା। ହଉ ଗାଇସ୍, ତ ବାଏ ବାଏ।